Салом алейкум бародарон тамошобинон, мазбичкон азиз. Короче, бахши як рӯзаи фарзанд ман дар вақт набуд. Бевақтира дами барфи сёнка кардем, айкор бумадем. Короче, реп ҳафтаи ҳақиқӣ ё ки реп ҳафтаи бе мукофот қисми сеш мерем. Короче, ҷои панҷум дар ин реп ҳафтаи мо мегира Чейз Қатили Риҷи хондагиай треки Кони биё ништяное нома тазариш рафтем. HM Records. Омадани ту дар ҳаёти мара алишка хушбахтима ҳис мекунам дар хандат малишкам бахшиш хафат када бошума бори хандагум шидай лават виқи ашкай чашмат бори ту сохти мара ту нифти куни ман нафтам ман дурай ту дақини ёд нестам дар наздат ба мафтам ғами мара нахасад фоизам дудум шансаи даст қапида наши ҷои чорума додем аввал дара треки ғарибӣ хондагиай дура ватан худам ништяк трека рӯзои хирсандирам дидам бисёр тарқи ниша кафтаро да кричам ховам да даромад имшаб шамолаки ватан гузашт сӯзонда танама дурай падару модар бадани набадан май хидма савол метам чӣ гум кардам даи ҷама чӣ ба ман надидам якам қадамои бачама чӣ ба падарам зиқай модарам интизор дари беқулхона да бепардан кард низор одамои бераҳм даи ҷаннат додан раҳ. Короче, я нововарӣ кардем дар реп ҳафтаи бе мукофоти химон. Короче, я репери ки ҳама шумо мешиноседаш, не ки репожа дар мтiji намепартояд, треки ҳамуро мондем, шонем зири нақдаш дисадан, трекша қайда канали худ партагия гӯш кардем, трекши маъқул шуд ардуши дар реп ҳафтаи худам ҷои сема додимаш гарчанде ки дар рептiji трекша пастаги нест, иш ҳам гӯш мекунем. Неки афсус ки имрӯз мо айвода бадтар шидем. HM Records. Шони аввала дига биду натури репер бидози сундори гишнаи аввал камбағали сер бид шони озира репер нест як бизнесмен аввал натури репмен бид аҳози як шоумен аввал ҳишиш ба мухлис бид ози подписчик дай аввал саҳнаи реп мекафон ози расчотши ютуб дай мухлис дар комментон бидро танқидим ки дизлайк монда репи видео бифаҳмон такидим ки бугу маҳсулоти нави мафуфлоҳаю беқадрай бугу яки ба гуфтани ти қаҳрам мекна камтар нагу ки кароли репам нагу репам беҳтарин бид ман уже намеарзам ба ин хели комменте да хидат мон гапои хубта ту мада бугу бача бисёри бад ваъда додам ҷои тиём тозе авлод лонли. Короче, ҷои ки маман маълумаи нав ҷои трек шума дар тозе авлод овёни ҷои мақоли як бад HM Records. Абдан нафар мега велкам қаври душманота ба белкам давлод бисёр намёка дастити раки рост кад сука намёка овози сия ай марказ алло алло мухлисои авлод ина закас ай сипас марам хушум сафии авлода звона ба дандон бигаз ки баттар менемо авволта тираҷодбари мужиконе сай ранги канчита трекои фашта тарафи авлод кам читай читай аждата ситими бирон ҳама намуди темада тайёре аскарои барон батла обод кардем зеброра вазифаи мо дареб даф кардан найбан зеброра мозги ба қувва короче дар барномаи мо ира юно яке треки беҳтаринш ки ҳамин ҳафта пардохт блогери ғарибдор барои эҳсосот хондагиай минусиш аҷоиб буд вообще трекшда кайф кардем бидроем короче лайк ҳай инеси ҷо гӯша карда бошем аввала Yo, Юва, Гарибон, история як бародара ки монанд ба ҳаёти чанд каси дигара Garibon Records. хай занакҷон ман парвоз дорум хита эҳтиёт кун ки тоқативу фарзандома дорум дар ҳаётум ман ғариб
بیمیرم که یک مده کنم محتاجی کسی نشم ده حیات ما خوب کنم زیغ نشه هر روز زنگت میزنم ما ای راستی میدانم یاد میکنی ششمو پس میام نصیب یک ساعتی دیگه موند برای پلیاتا نمیخوام بر دور برم نکی ای حیاتا جای کار سترای کده خنه که یخ نشم بخاطری زن و فرزندم طاقت میکنم همشا میان ما سخت میبندم کار میکنم با سری خم تا که پیشی زن و فرزند برم با سری بلند 8 ساعت کار در یک روز تمام بعد اینترنت یوتیوب بیادی تاجیکستان چیگه باشد دواتن یک دیدم حرفه را با مردی بگانه خفیدین زنی کسی را 1 مینوت بیست بزنین و زنینم انتظار نبودم ترا دای ویدیو ببینم چی با اشکام ریخته ای دستم لرزیده ای خدا بگو خوبای ای حقیقت نیسته خیور دارم سرما چشمم خیره شده اشکا زنیم ایخ نبود با یکی بره اشکات کور کدک چشمم اشکای ریختگیم یکی نو بیناشیدم بعد چشمی کار دید نه فهمیدم زندگی داشتم مرخطی ما یک مده کدنی بدم تو یک ممنال کدی نه فهمیدم ما فکر کده گپا ما ایجاده مرم ما موزیک نمیشود تماما اونا میکده یاد غیری ما داشته یار ریکارد تا قمه نفهمید 700,000 ما چی خبر بگردم با ای حالم با وطن با ای کاری کده گید کی ترا میگه احسن حرامی ناشکر تای چی کم بودی داشتی گپا تا تاری سر میکم ابرو ما زیری پاگذاشتی اگر ما بر بگردم باوری 50% خستی جانی تو میکنم بعد ای بلاگریست چقدر فایده دیدی تو گبزه برادر خدمت آقا میگفتی سومت دادم 10 برابر نکی در کار نبا چی کار کردی حاضی خی کار نمیزه با دا مردی توجیک Garibun Records بلاگرو شما میبینه پرسماتراتون بیسیو میشه خیالتون مردم دا انترس نیای کارتون پرسماترای شما 80% ای غریبی ای هوایو رد انترس نه بیسوش علاخان میکنه بس کنه ای کارتونا غریبا را کشتنیه شما یوبنا برای جای اتم گرفتنش در برنامه‌مون تبریک میکنیم با شما به کانال این ویدیو در خانه خوش